Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'oral, dire un poème. Alors avant de commencer la leçon, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de me laisser un like, un commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. L'objectif de cette séance est de dire un poème. Alors الهدف من هذه الحصة هو نقرأ واحد القصيدة شعرية. Tout d'abord, nous avons j'observe et je comprends. يعني نلاحظ ونفهم. لاحظوا معايا الصورتين اللي عندنا في هذا البويم أو بجانب هذه القصيدة. عندنا ماروني. هذه الشجرة اسمها شجرة الكستيناء ومعروفة في المغرب بشجرة القسطل أو القسطل. لاحظوا تحت منها كاين الثمار ديال هاد الشجرة واللي هما ثمار الكستيناء. فوالا الوغ غادي نرجعوا لو بويم اللي هو او العنوان ديالو ليكول. اون فا ليغ غادي نقراو القصيده ونحاولوا نفهموا المعنى ديالها. عاد ندوزو للاسئله ديال الفهم. Dans ce poème, le poète va du général vers le particulier. يعني في هاد القصيده الشاعر كيمشي مما هو عام الى ما هو خاص. في الفقره الاولى الشاعر كيهضر على لا فيل يعني المدينة ديالو. في الفقرة الثانية كيدوز لو كارتيي يعني الحي ديالو. في الفقرة الثالثة كيهضر على الشارع اللي عندهم. اي دون لو ديرني باراغراف او لا ديرنيير ستروف الفقرة الأخيرة كيهضر على ليكول المدرسة ديالو. لاحظوا أنه كيجي من ما هو عام حتى كيوصل ما هو خاص اللي هو المدرسة. L'école, dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers. يعني كيقولك في المدينة ديالنا dans notre ville, il y a des tours, عندنا أبراج, des maisons par milliers, آلاف المنازل, du butin, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur qui bat tout bas. Alors du butin يقصد بها الإسمنت, des blocs بنايات, des quartiers أحياء, et puis mon cœur qui bat tout bas. هاد العبارة كتكرر 3 ديال المرات في هاد البويم. الوغ في الفقرة الأولى والثانية والثالثة. هنا الشاعر كيقول أن القلب ديالو كيخفق ولكن ماشي هنا ماشي في هداك ماشي في لافيل اكزاكتومون ولكن في مكان آخر في الأسفل. نفس العبارة كتكرر في الفقرة الثانية والفقرة الثالثة. Dans mon quartier il y a des boulevards des avenues. يعني في الحي ديالنا il y a des boulevards. des boulevards هو شارع رئيسي وكيكون في الوسط ديالو أشجار. des avenues طرقات. des places des ronds-points des rues. des places يعني ساحات. des ronds-points donc ronds-points. des rues شوارع. et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent. في الشارع ديالنا كانوا سيارات دي زوتو دي جون كي سافول يعني الناس كيتمشاو بسرعة للعمل ديالهم أو المشاغل ديالهم. un grand magasin une école donc un grand magasin يعني متجر كبير. une école مدرسة. et puis mon cœur qui bat tout bas. dans cette école il y a des oiseaux chantant tout le jour. donc في هذه المدرسة dans cette école il y a des oiseaux كاين عصافير اللي كيغنيو طول اليوم chantant tout le jour. dans les marronniers de la cour mon cœur qui bat et là. Alors des oiseaux chantent tout le jour dans les marronniers donc déjà هضرنا عليها راه عندكم في الصورة. alors هاد لي ماروني كيتواجدوا في ساحة ديال المدرسة. وفي الأخير عندنا mon cœur qui bat est là. alors لاحظوا أن العبارة كتختلف على العبارات السابقة اللي شفنا. دونك هنا البويت كيقول أن القلب ديالو كيخفق هاد المرة ماشي في الأسفل ماشي في مكان آخر وإنما هنا يعني فين في المدرسة. أي أن هذاك المكان اللي كان كيقصد في الفقرات السابقة ب3 لو كان كيقصد المدرسة ديالو أي
القلب ديالو كيخفق غير في هذاك المكان اللي هو l'école. Par la suite, nous avons les questions de compréhension. La question numéro 1, j'énumère les lieux cités dans le poème. هنا نحدد الأماكن اللي ذكرت في هذا le poème. Alors غادي نبداو بلا strophe 1. الفقرات اللي كتكون منهم le poème أو القصيدة كيتسموا des strophes. Alors في هذا le poème عندنا 4 strophes. La strophe 1 عندنا les tours. بالنسبة للlieux cités عندنا les tours, les maisons, des blocs et des quartiers. بالنسبة la deuxième strophe عندنا les boulevards, les avenues, les places, les ronds-points et les rues. بالنسبة la troisième strophe عندنا un grand magasin, une école. La quatrième strophe nous avons l'école, la cour, etc. La question numéro 2, parmi les lieux cités, j'indique celui que le poète aime le plus. Alors هنا نطلب مني نحدد المكان المفضل عند هذا الشاعر من بين الأماكن اللي ذكرنا. Alors le lieu que le poète aime le plus, c'est l'école. يعني المكان المفضل عنده هو المدرسة. B, je relève ce qui le montre. يعني نستخرج من هذا le poème شنو اللي كيدل على هذا الشيء. Alors ce qui le montre, c'est mon cœur qui bat est là. La question numéro 3, je relève la strophe à laquelle renvoie le titre. Alors هنا غادي نستخرج من هذا le poème الفقرة أو la strophe اللي كتدل على العنوان. Alors la strophe à laquelle renvoie le titre, c'est la strophe 4. يعني الفقرة اللي كتدل على العنوان هي الفقرة الأخيرة أي الفقرة الرابعة. La question numéro 4, je relève les éléments cités dans la dernière strophe qui sont opposés à l'encombrement des villes. Alors هنا نطلب مني نستخرج من الفقرة الأخيرة الفقرة الرابعة بعض الكلمات المعاكسة للضجيج اللي كيكون في المدن. Alors عندنا les oiseaux, chantons et les marronniers. Maintenant je m'entraîne, je lis les mots suivants. يعني نقرأ الكلمات التالية: des tours, des quartiers, cœurs, des boulevards, des ronds-points, des marronniers. La consigne numéro 2, je lis la strophe suivante. Donc نقرأ la strophe أو هذه الفقرة. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là. La consigne numéro 3, je lis le poème d'une manière expressive. يعني نقرأ هاد القصيدة بشكل تعبيري. Numéro 4, j'apprends par cœur le poème et je récite devant mes camarades. هنا غادي نحفظ هاد القصيدة دونك ونعرضها للأصدقاء ديالي. Consigne numéro 5, je demande à mon professeur de nous aider, mes camarades et moi, à constituer comme la LPO, Ligue de protection des oiseaux, un comité de protection des oiseaux qui nichent ou qui vivent dans les arbres de mon collège. Nous travaillerons en coordination avec le club écologique de l'établissement. هنا كيقول لك بالاتفاق مع الأستاذ ديالك أو أنت غتطلب من الأستاذ ديالك باش يعاونك بيان سور أنت والأصدقاء ديالك تكونوا واحد الرابطة من أجل حماية العصافير. un comité de protection des oiseaux أو الطيور اللي كيعيشوا في الأشجار اللي كاينة في المؤسسة ديالكم. وهنا قالوا لكم تقدروا ديروا هذا الترافاي أو هذا العمل بالاتفاق مع النادي البيئي اللي عندكم في المؤسسة ديالكم. بالنسبة للجغوتيا غالبا غتنقلوا فيها لو بوام اللي عندكم أو واحد الجزء منه. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبة لهذا الدرس. نتلاقاو في درس مقبل ان شاء الله. قبل ما تخرجوا من الفيديو الا كنتوا جداد ما ترددوش تشتركوا في القناه، تحطوا لي لايك كومنتير وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.